Tigaman san mamingaw nga estado san probinsya san norte san Samar, 16 na nga mga bungto san probinsya ang gindeklara nga may stable internal peace and security condition. Ini ang 14 nga mga bungto san primero distrito, kaupod ang Lawangan San Roque sa segundo distrito. Ini nga deklarasyon resulta san mas pinakusog nga pagburubligay san mga ahensya san gobyerno, gobyerno probinsyal, LGUs ngan komunidad, nga maghatag sin mas damo pa nga mga livelihood opportunities, mapakusog ang turismo ngan investments, ngan mas maging accessible ang mga esensyal nga mga serbisyo ngan programa san gobyerno. Kaapi sang ginhimo nga programa ang panhatag ayuda sa mga bag-o nga nagsurrender nga nakatalaan nga umagi sa reintegration process sa Balay Darangpan. Kasumpay san maupay nga mga programa pangkamurayawan san probinsya, ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Peace Process Office nga ginpangunahan ni Director Noli Mapili, nagbisita sa norte san Samar yana nga simana para kitaan ang mga best practices san probinsya parte san kamurayawan, seguridad ngan kauswagan. Ako si Eloy Salutaw, nagsusumat.